बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। दुरूद व सलाम अल्लाह के महबूब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो तमाम मखलूक के शाहकार हुस्न व ज़ेबाई हैं। Assalamu alaikum Pakistan, girls and guys, ladies and gentlemen, a very warm welcome to you all in our program World Trade Center Islamabad। मैं हूं अहमद सलमान अनीस, आपका और हमारा साथ रहेगा रात 7:30 बजे से 8 बजे तक। और जी इस आधे घंटे के अंदर आपसे गपशप रहेगी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के हवाले से। और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर क्या है, क्यों है, कहाँ है, किस तरह है, कौन बना रहा है, क्यों बना रहा है, इसके पाकिस्तानी मईशत के ऊपर क्या असरात होंगे, पाकिस्तानी इकॉनमी किस तरह इस प्रोजेक्ट से फायदा हासिल कर सकती है, पाकिस्तानी बिजनेसमैन कितनी हद तक इस प्रोजेक्ट से मुस्तफीद हो सकते हैं, ये तमाम चीजें हम अपने प्रोग्राम वर्ल्ड ट्रेड सेंटर इस्लामाबाद में आपसे डिस्कस करेंगे। और आप हमारे लिसनर, हम आपको कैसे भूल सकते हैं। आप तो वो लोग हैं जिनकी वजह से हम ये प्रोग्राम करते हैं और हम यहाँ पे मौजूद रहते हैं हर वक्त कोशिश आपको एक नई इन्फॉर्मेशन देने के लिए। तो आपकी आरा हमारे प्रोग्राम में शामिल होगी 11111 पे। जी बहुत आसान से टेलीफोन नंबर हमारा जो आपको हमसे स्टूडियो में मुंसलिक कर देगा। इस्लामाबाद से बाहर अगर आप हमारी ट्रांसमिशन सुन रहे हैं और कॉल करना चाहें तो 051 जरूर डायल कीजिएगा ताकि आपका हमसे राब्ता हो सके। SMS एक दूसरा तरीका जिससे आप हमें प्रोग्राम में अपनी आरा भेज सकते हैं, अपने मैसेजेस भेज सकते हैं। वेरी सिंपल वे, ISB आपने लिखना है, स्पेस देनी है और 3636 के ऊपर आपने ये मैसेज हमें भेज देना है। हमारा काम ये होता है कि हम आपको ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन दें। तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कुछ स्पेशलिस्ट हमें रिक्वायर्ड होते हैं ताकि वो सही इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचा सकें। जब भी हम ये प्रोग्राम करेंगे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर इस्लामाबाद के हवाले से, शहजाद राह साहब जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर इस्लामाबाद के प्रोजेक्ट के जनरल मैनेजर हैं, वो हमारे को होस्ट हुआ करेंगे। जी शहजाद, कैसे हैं आप, कैसी तबीयत है आपकी? अल्लाह करम मुसलमान, आप कैसे हैं? वेल आई वाज परफेक्टली फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ी सी गर्मी लगती रही सारा दिन लेकिन आई एम परफेक्टली ओके। एनीवेज जी, शहजाद राह साहब इज अ वेरी डायनामिक यंग मैन। ही एज आई टोल्ड यू अर्लियर इज द जनरल मैनेजर फॉर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर इस्लामाबाद एंड ही इज लुकिंग आफ्टर द प्रोजेक्ट पर्सनली। और उसमें यह है कि बहुत सी ऐसी डिटेल्स हैं विच ही बीइंग अ स्पेशलिस्ट वुड बी एबल टू पॉन्डर लाइट ऑन, हमें ज्यादा बेहतर तौर पे बता पाएंगे। इस वजह से ही इज गोइंग टू बी प्लेइंग को होस्ट वर्ल्ड ट्रेड सेंटर इस्लामाबाद के प्रोग्राम्स। वेल जी लिसनर्स, अगर आप इसे ड्राइव करें तो प्लीज स्टे विद इन द स्पीड लिमिट्स। और जो मोबाइल फोन का इस्तेमाल है और सीट बेल्ट ना लगाने की आदत है उसको थोड़ा सा तर्क कर दें। आजकल वैसे ITP वाले भी बहुत चीते हुए हैं, दे आर गोइंग टू कंट्रोल यू इन एनी वे यू वांट देम टू। और दूसरा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के हवाले से गपशप हमारी रहेगी, उसमें आप शरीक गुफ्तगू रहेंगे। 11111 पे हम आपकी टेलीफोन कॉल्स भी लेंगे। ISB स्पेस 3636 जो आपने कहना वो आप हमारे साथ शेयर कर सकेंगे। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर क्या है, इसकी बेसिक्स क्या है, इसका मुल्की सकाफत के ऊपर और इकोनॉमी के ऊपर और हमारे जो पॉवर्टी वगैरह का जो मसाइल हैं उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा, उसके हवाले से बात करेंगे। कितनी एक टेक्नोलॉजी के अंदर एडवांसमेंट इस एक वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के इंट्रोडक्शन से इस्लामाबाद में पाकिस्तान में होगी, उसके हवाले से बात करेंगे। और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के जो मेंबर्स होंगे उनको जो फैसिलिटीज वो लोग अवेल कर सकेंगे, मेंबरशिप अवार्ड होगी, उसके अगेंस्ट जो उनके पास सर्विसेज और वैल्यू एडेड जो एडवांटेजेस हैं उसके हवाले से जो है वो शहजाद राह साहब इज गोइंग टू बी टेलिंग अस। बट राइट नाउ आई एम गोइंग टू कट ऑल द कन्वर्सेशंस बिकॉज आई एम गोइंग टू प्ले अ वेरी ब्यूटीफुल ट्रैक फॉर देम टू गो एंड अम्यूज देमसेल्व्स। और जिस तरह ही गाना खत्म होगा वापस स्टूडियो में आएंगे और शहजाद राह से वर्ल्ड ट्रेड सेंटर इस्लामाबाद के बारे में गपशप लगाएंगे। Alright listeners, here we are back in the program after that beautiful track। और प्रोग्राम में बात करेंगे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के हवाले से और हम पूरी कोशिश करेंगे इस प्रोग्राम के अंदर कि आपको जितनी मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन इस प्रोजेक्ट के बारे में, इसके टेक्नोलॉजिकल इम्पैक्ट के हवाले से, इसके इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमी के हवाले से जितनी इन्फॉर्मेशन हम आपको बता सकें वो आपके साथ हम शेयर करें। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर इस्लामाबाद, दिस प्रोग्राम इज स्पेसिफिकली डिजाइंड फॉर द अवेयरनेस ऑफ पीपल, ताकि उनको पता लगे कि पाकिस्तान के अंदर एक नया जो ट्रेड आइकॉन है जो आपका दुनिया से राब्ता जो है वो बना सकता है, बहाल कर सकता है, उसके क्या डायमेंशंस हैं और उसका क्या एक्चुअल ट्रू पर्सपेक्टिव और उसकी ट्रू पिक्चर क्या है। उसके लिए हमारे साथ शहजाद साहब मौजूद हैं स्टूडियो के अंदर। अच्छा शहजाद, सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक्स। आई वांटेड टू टेल माय लिसनर्स व्हाट WTC स्टैंड फॉर और क्या इसके ओरिजिनेटर्स इसके कहाँ पे हैं, कौन थे, ये आइडिया किसका है, ये ब्रेन चाइल्ड किसका है, उस हवाले से हमारे लिसनर्स को थोड़ा सा कुछ बताइए। Basically, WTC stands for World Trade Center. This is a concept brought in New York, USA in somewhere around 1970. Mr. Gayus Pizzoli, who is the president of this organization for life, he has introduced this concept. Basically, इसका मेन काम ये है कि इंटरनेशनल ट्रेड को किस तरह से बूस्ट किया जाए, क्योंकि रीजन्स के अंदर एक तो इंटरनल ट्रेड तो होती ही होती है, साथ में इफ यू गो इनटू इंटरनेशनल बाउंड्रीज, अब जिस तरह से दुनिया आजकल चल रही है, इट हैज बिकम अ ग्लोबल गेटवे, एवरीथिंग इज एक्सेसिबल राइट नाउ। तो उसके ट्रेड को भी प्रमोट करने के लिए एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर एसोसिएशन न्यूयॉर्क USA कयाम में आई, जो कि जिसका मेन मकसद ये है कि उन्होंने इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करना है हर रीजन के अंदर। देयर आर समवेयर 336 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर्स
they span over 92 countries. اور دن ب دن اس کے اندر اضافہ آتا جا رہا ہے, اور you will be surprised to know کہ we have got somewhere around more than 750,000 associate business houses. 7.5 لاکھ سے زیادہ business houses جو ہیں وہ آپ لوگوں کے جو ممبرز ہیں ورلڈ ٹریڈ سینٹرز کے. Amazing. تو اس کا مطلب یہ کہ ایک جگہ پہ جائیں اور تمام کے سکھ پائیں. بالکل, آپ if you are a member of one World Trade Center, eventually you become a member of each and every World Trade Center. That is 336. 300, and the number is growing day by day. اچھا, جیسے جیسے اس کے اندر اضافہ ہو رہا ہے, نئے ورلڈ ٹریڈ سینٹرز آ رہے ہیں. اوکے, تو اس کی مطلب اتنا بڑا نیٹ ورک ہے ورلڈ ٹریڈ سینٹر ایسوسیشن کا, تو اس میں یہ بتائیے کہ کچھ ڈویژن انہوں نے کچھ ریجنس کے حساب سے کی ہوئی ہے یا کانٹیننٹس کے حساب سے کیا, کس طرح ہے؟ بیسیکلی ورلڈ ٹریڈ سینٹر جو ان کی ممبرشپ ہیں یہ تقریباً 9 ریجنس کے اوپر ڈیوائڈیڈ ہیں, جس کے اندر افریقہ, ایشیا, سینٹرل امریکہ اینڈ دا کریبین, ایسٹرن یورپ, ویسٹرن یورپ, نارتھ امریکہ, ساؤتھ امریکہ, دا پیسفک اور ویسٹرن یورپ. یہ بیسک یہ موٹی موٹی 9 ریجنس میں انہوں نے ورلڈ ٹریڈ سینٹر کی ممبرشپ کو ڈیوائڈ کیا ہوا ہے. ہمارا جو ریجن لگتا ہے اٹس ایشیا, اینڈ دا کلوزسٹ از مڈل ایسٹ. ٹھیک ہے, مطلب ہمارے ارد گرد جو 2 ریجنز ہیں دیٹس ایشیا جس کا ہم خود حصہ ہیں, اور مڈل ایسٹ. بالکل ٹھیک ہے, جس میں غالباً سارے یو اے ای وغیرہ, یو اے ای آپ کی ساری عرب کنٹریز آپ کی ساری اس کے اندر آتی ہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. تو ان 9 ریجنز کے اندر جو ورلڈ ٹریڈ سینٹرز ہیں ان کی تعداد کا کچھ اندازہ ہے؟ 9 ریجنز کے اندر میں نے بتایا نا 336 ورلڈ ٹریڈ سینٹرز ٹل ڈیٹ ہیں, اور ہمارے ریجن کے اندر ایشیا کے ریجن میں بالکل if you are talking about Asia, so we have got in Asia and Middle East comparatively we have got more approximately تقریباً 100 ورلڈ ٹریڈ سینٹرز ہیں ایشیا اور مڈل ایسٹ کے اندر, اور صرف ایشیا کے اندر somewhere around 67 ورلڈ ٹریڈ سینٹرز ہیں. So Asia and Middle East put together is around 100 more than immediate. تو جو مطلب ہمارے نیبرنگ کنٹریز ہیں ان کے ساتھ تو مطلب we can just click right away right there. Alright, well جی ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے حوالے سے اگر آپ کوئی بات کرنا چاہیں, کوئی سوال ہم سے کرنا چاہیں تو ہمارے ایس ایم ایس کے لیے نمبرز آر ویری سمپل. ISP اسپیس کیجیے 3636 پہ اپنا میسج بھیج دیجیے, اور اگر ٹیلی فون کال کرنا چاہیں تو 051-111-111 وہ نمبر جو آپ سے ہمیں منسلک کر دے گا اسٹوڈیوز میں. جی ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے حوالے سے بات کریں. اچھا شہزاد, ورلڈ ٹریڈ سینٹر اس کے جو انیشیٹوز ہیں آپ نے وہ بتایا کہ they were like Guy F. Zoli صاحب, and you know he came up with the idea کہ ایسا کوئی پلیٹ فارم ہونا چاہیے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر ایک جگہ پہ چلے جائیں تو از اٹ گڈ انف ٹو کور ایوری تھنگ لائک بزنس اینڈ ریکریشن اینڈ ایوری تھنگ؟ ورلڈ ٹریڈ سینٹر از بیسیکلی ون اسٹاپ سپر مارکیٹ فار انٹرنیشنل ٹریڈ. One stop supermarket for international trade. True. And it can be treated as your gateway to international trade. So you get everything, all the services you require for international promotion, international trade, you can get at every World Trade Center. How would I stay in a World Trade Center? Basically World Trade Center کے 2 constituents ہوتے ہیں عام طور پہ. ایک تو اس کی سروسز ہیں جو ڈفرنٹ ممبرس کو پرووائڈ کی جاتی ہیں, اور اس کا فزیکل اسٹرکچر ہوتا ہے ٹھیک ہے جو ریل اسٹیٹ کے حساب سے منسلک ہے, جس کے اندر آپ کے آفیسز ہوتے ہیں, ہوٹلز ہوتے ہیں, ریکریشنل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, وہ سارے یہ ایک ریجن ہوتا ہے. You provide a hotel within a World Trade Center, یہ اس کا important part ہے. True. Okay. We have got a hotel, we have got offices, we have got shopping malls, we have got shops. تو سارے constituents ہوتے ہیں World Trade Center کے. So this is like one place you go there and you have everything. Everything. You don't need to go to any other building. Basically World Trade Center کے اندر ان کی جو مین جن کی ریسرچز آپ کے یوز ہوتی ہیں انٹرنیشنل ٹریڈ کے اوپر, آپ کو کسی بھی ریجن کی کسٹمز کے بارے میں ڈیٹیلز چاہیے ہوں, یو کین گیٹ تھرو دیم. یو نیڈ سم پیپل اوور دیر. اگر آپ فار ایگزامپل آپ کسی اور ملک کے اندر اپنا بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں یا وہاں پر ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں, تو آئدر یو نیڈ ٹو گو دیر, یا پھر ریلائبلٹی کا اس کے اندر آج کل بڑا ایشو آتا ہے کہ کون سا ریلائبل وینڈر ہے, کس طرح سے آپ نے ٹریڈ کرنا ہے. بالکل 100 جگہ سے ویریفیکیشن کراؤ, پتہ لگاؤ اینڈ یو نو ٹیک اٹ آؤٹ. تو یہ ویریفیکیشن کی جو سروسز ہے یہ آپ کو ورلڈ ٹریڈ سینٹر دیتا ہے. یو ٹریڈ ود دیئر ممبرس, اور آپ کی ٹریڈ جتنی بھی ہوتی ہے, آپ کی ٹرانزیکشن ہوتی ہے وہ 100% سیکیور ہوتی ہے.